28th of April 1991, my lecture in Senior Citizens at Calgary. یالی مدد. آپ کو دیکھ کے مجھے بچپنا یاد آ گیا. کیوں بچپنا یاد آیا؟ اس لیے یاد آیا کہ بچے کو کمانے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، گھر میں کھانا ملتا ہے، کپڑے ملتے ہیں، اور بچے کو کوئی ویاجی نہیں، چنتا نہیں. آج ہماری حالت ایسی ہے، ہم گھر بیٹھے ہیں، ہمارا دھرم پتا ایڈاپٹ جس نے ہم کو کیا، یعنی کہ کینیڈا کی گورنمنٹ، وہ ہماری دھرم پتا ہے. گھر بیٹھے ہم کو چیک بھیج دیتی ہے، مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کھیسے بھرے ہوئے ہیں، بزنس کی بیادی نہیں، کھانے کی چنتا نہیں، کچھ نہیں. جس طرح بچپن کھیل تماشے میں نکلتا ہے اور سیریس تھنکنگ نہیں ہوتی، آج ہم کو بوڑھی عمر کے اندر ایسے ہی موج مزہ دنیا کی نظر کی مل گئی. میں خود اس وقت 72 برس کا ہوں. میں اپنی اس عمر تک بچپن کے 3 برس سے لے کے اب تک کی میری ساری باتیں مجھے یاد ہیں. دنیا کے اندر ہم آئے، امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمان کیا کہ تم 2 گھڑی ایک کونے میں بیٹھ کے سوچو کہ تم کون ہو اور تمہارا پیدا کرنے والا خالق کون ہے، تمہارا اس کے ساتھ کیا سبند ہے اور تمہیں دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت ہوئی. ہم ابھی بوڑھے ہو رہے ہیں، میں نہیں کہتا بوڑھے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں. امام سلطان محمد شاہ کے پاس 80 برس کا ایک مکھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا، مولا اب میں ریٹائرڈ ہوتا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں. سفر میں کتنی عمر ہے؟ کہتے 80 برس کے قریب ہوں. سب بولے 85 برس کے بعد آدمی بوڑھا ہوتا ہے. 5 برس اور میری سیوا کرو. بوڑھا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو چل پھر نہ سکے، محتاج ہو جائے. جب تک آپ محتاج نہیں اور خدا آپ کو کبھی محتاج نہ کرے، میری دعا ہے، تب تک آپ بوڑھے نہیں. جب انسان چلنے پھرنے کے لائق نہ رہے، پھر بھلے وہ 50 برس کا ہو گئے، وہ بوڑھا ہو گیا. میں نے 25 برس کے بوڑھے دیکھے ہیں اور 85 برس کے جوان دیکھے ہیں. کچھ برس پہلے ٹورنٹو گیا واز کی ٹرپ پہ. ٹورنٹو میں جو مین جماعت خانہ ہے، اندر گیا، دیکھا تو پانی پلانے کے لیے 2-3 لوگ کھڑے ہیں. میں جس کے پاس گیا اس کو دیکھ کے میں بہت خوش ہوا. میں نے کہا بابا کتنی عمر ہے؟ تو بولا 85 برس کی، اور جماعت میں پانی پلا رہا ہے. میں نے جماعت میں واعظ میں اس کا ذکر کیا. 85 برس کا آدمی ہے، اس کو ایسا ہوا چلو مولا کے گھر کی کچھ سیوا کرو. جماعت کو پانی پلا رہا ہے. بہت برس پہلے بامبے کے کانڈی محلہ میں، جس کو آج کریم آباد کہتے ہیں، شام کی ایک مجلس تھی. میں واز کر کے میں اٹھا، ہم کو کیلے کا جھولا ملا. بامبے میں وسئی کے کیلے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیلے رنگ کے، بہت خوشبودار، بہت مزیدار ہوتے ہیں. مجھے بہت سے لوگ ہمیشہ پکڑتے ہیں واز کے بعد. کچھ لوگ آئے میرے پاس، میں جھولا کھا رہا تھا. آدھا کیلا میں کھا چکا، لوگوں سے باتیں بھی کر رہا تھا. مجھے ایسا لگا
کہ میرے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے. میں نے پلٹ کے دیکھا. اس وقت اس کی ایسی ہی لگ بھگ 82-83 برس کی عمر تھی. مومنا تھا. میں آج بھی اس کو یاد کرتا ہوں. میرے دل میں اس کے لیے پریم پیدا ہوتا ہے. حبیب اسماعیل اس کا نام. اس نے زندگی میں کبھی بوٹ نہیں پہنے. سخت غریب آدمی, بالکل اکیلا, بیوی نہیں, بچے نہیں, کوئی سگا کتبی نہیں. سدھ پور کے پاس میتھان ایک گاؤں ہے جہاں سے وہ آیا تھا چھوٹی عمر میں, اور ساری زندگی اس نے مزدوری کی. اور اس عمر میں بھی 82-83 برس کی عمر میں وہ گھروں گھر جاوے اور پرانی چیزیں خرید کے کباڑیے کی دکان پہ جا کے بیچ آوے. 2 آنے 4 آنے جو کچھ بھی اس کو ملے اس میں سے وہ چوتھ کی 10 دے. اسی کالی محلے کے جماعت خانے میں سے ناندی لے لے, اور باہر جہاں لفٹ تھی وہاں ایلیویٹر کے پاس کوریڈور میں سو جاوے. چٹائی نہیں, کوئی بلینکٹ نہیں, کوئی پلو نہیں, کچھ نہیں, ایسا سو جاوے. نہایت ہی مومن انسان. میں نے پلٹ کے دیکھا تو اس نے مجھے یادی مدد کہی. ہاتھ میں ایک کپڑے کی تھیلی ایسا لٹکائی ہوئی تھی. میں نے کہا کیوں حبیب بھائی؟ تمہارا نہیں, مجھے کچھ کام نہیں, آپ یہ کیلا کھا لو نا, تو اس کے چھلکا جو ہے وہ میں جمع کر لوں. میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہتے کیا کروں, میں کوئی سیوا کرنے کے لائق نہیں. تو میں نے سوچا کہ چلو جماعت کے اندر بچے کچھ کھا کے پھینک دیتے ہیں, بڑے لوگ بھی چھلکا ایسا جو جھورا ملتا ہے تو پھینک دیتے ہیں, تو میں یہ اٹھا کے کچرے کے ٹپلے میں ڈال دیتا ہوں. مولا میری اتنی سیوا تو قبول کرے, میں کچھ تو فائدے والا بنوں. ہمیں اپنے جیون میں یوزفل ہونا چاہیے. ہم سوچیں, میں نے زندگی میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں ابھی 72 برس کا ہوا ہوں. 72 برس میں نے اس زمین کو کچرا ہے. زمین کے اوپر چلتا ہوں, میرے بوٹوں کے نیچے یہ دھرتی کچری ہوئی ہے. 72 برس میں نے کتنے من, کتنے ٹن کھانا کھایا, کتنے گیلن میں نے پینا پیا, کتنے کپڑے ہٹائے. اپنی زندگی کا خیال کریں. اب میں کچھ کرنے کے لائق نہ رہوں, کیا میں اپاہج ہو گیا؟ میں یوزفل بنوں. کچھ تو بھلائی ہونی چاہیے ہمارے یہاں. اگر میں موج شوق کے اندر اس عمر میں پڑ گیا کہ جو عمر عبادت کی ہے, تو کیا میرے لیے یہ لائق ہے؟ بہت پرانے زمانے کے اندر 2000 سال پہلے شنکراچاریہ نام کا ایک بہت بڑا قابل ودوان پیدا ہوا تھا ہندوستان میں. راجا اشوک کے زمانے میں. بڑھاپے میں ابھی ایسا ہی ہوتا ہے نا, کبھی گلا خراب ہوا, کبھی پاؤں خراب ہوا. یہ شنکراچاریہ نے ہندوستان کی کایا پلٹ کی. ہندوستان کے اندر اس نے ایک لا بنایا. لا یہ تھا کہ 25 برس تک آدمی ودیا سیکھے, علم سیکھے, ہنر سیکھے. 25 سے 50 برس آدمی فیملی ریز کرے, کام کرے, بزنس کرے. 50 برس سے 75 برس وہ اپنے بیوی بچے اور ان کی جو اولاد ہوتی ہے ان کو ٹرین کرے, زمانے کے اوپر لے کے آوے اور اپنی فیملی کو رائٹ ٹریک پہ لگا دے. تب تک اس کے جو بیٹے ہوتے تھے وہ 50-60 برس کی عمر تک بوڑھے ہو جاتے تھے, اور 75 برس کی عمر کے بعد وہ آدمی گھر بار چھوڑ کے جنگل میں چلا جائے, سادھو بن جائے. اور باقی جتنے بھی اس کی عمر 75 برس کے بعد رہے
وہ خدا تعالیٰ کی عبادت میں نکالے. اس نے یہ 4 حصے کیے انسان کی لائف کے. دیکھو 2000 سال پہلے اس نے کیسے عقل کی بات کہی. ہم بھی پیدا ہوئے مات پتا کے ہاتھ کے نیچے بڑے ہوئے, پڑھے لکھے, دھندے پہ لگے, شادی کی, بچے ہوئے. اس عمر تک پہنچ کے ہم پھر بوڑھے ہوئے. بوڑھے ہونے لگے 60 برس کی عمر کے بعد. اور یہ جو عمر جہاں کے آ کے ہم فری ہو گئے, بچے جوان ہو گئے, ہمیں اپنی فیملی کا کوئی ابھی بوجھ نہیں, تندرستی بھی ہے. اب ہمیں ایک ہی چیز یاد رکھنی چاہیے اور وہ ہے موت. ہر حالت میں موت تو ہے ہی, اور ہمیں موت کا انتظار کرنا چاہیے, کیونکہ موت کا انتظار کرنا آدمی کو بہت سے گناہوں سے بچاتا ہے. ضرور مرنا ہے, بلا شک مرنا ہے. تو یہ جو باقی کی زندگی ہے, اس زندگی کے اندر جو ہم مس کر چکے ہیں, عبادت بندگی دھرم کرم جو ہم مس کر چکے ہیں, کیونکہ ہم کو کمائی کرنی تھی, بچے ریز کرنے تھے, فیملی بنانی تھی, اب وہ جو کھڑا ہے اس کو پورنا چاہیے, عبادت کرنی چاہیے. اس عمر میں یوزفل بننا چاہیے, کچھ کام کرے, مذہب کا, جماعت کا, اپنی آتما کا کچھ ہمیں کام کرنا چاہیے. وینکوور کے اندر میں بہت دفعہ اسی طرح سینئر سٹیزن کے سامنے بول چکا ہوں. میں ساری زندگی جماعت کو مذہب سکھاتا رہا, اور الحمدللہ میں جماعت کو جو چیزیں کہتا ہوں میں خود کرتا ہوں, اس کے بعد کہتا ہوں. میں نے ایسی کبھی کوئی چیز جماعت کو نہیں کہی کہ جو میں نہیں پالتا ہے, کیونکہ اگر میں ایسا نہ کروں تو میرا انتکرن اور ہے, جیب اور ہے, تو خود میرا اندر باہر جدا ہے, اس لیے میری زبان میں اثر نہیں ہوگا. لیکن میرے مولا کا شکرانہ ہے کہ میرا اندر باہر ایک ہی ہے. اور یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں. یہ خود کی میری زندگی کا ایک انوبھو ہے کہ مجھے ساری زندگی کبھی بھی فرسٹریشن نہیں ہوئی. میں یہ لیکچر کر رہا ہوں, بعض میں ایسی باتیں نہیں کہتا, لیکن میں آج آپ کے سامنے آپ کے ایک چھوٹے بھائی کے طور پہ کھڑا ہوں. مجھے زندگی میں کبھی فرسٹریشن نہیں ہوئی, کبھی مجھارا نہیں ہوا, میں زندگی میں کبھی بور نہیں ہوا, تھکا نہیں. مجھے کبھی ایسا احساس نہیں ہوا کہ میں اکیلا ہو گیا, میرا کوئی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ بزی رہا. آج آپ مولا کے شکر گزار بنو, مولا نے آپ کو اچھی تندرستی دی ہے. اگر ہم افریقہ کے, انڈیا پاکستان میں رہتے, موسٹلی آپ افریقہ سے آئے ہو, تو کیا افریقہ میں ہمیں ایسی زندگی ملتی جو آج ہم کو مل رہی ہے؟ ہمارے ایک کنک صاحب تھے, کنٹ حبیب پوجا, خدا نے اس کو بڑی ملکت دی, جگہ جگہ اس نے بلڈنگیں بنائی. سارے شہر میں سب سے زیادہ بلڈنگ والے, پراپرٹی والے ہمارے کنٹ حبیب پوجا تھے. وہ یہ سوچتے تھے, میں بہت دفعہ ان کے ساتھ ملا کہ آرام سے بیٹھیں گے, اس کا کرایہ آئے گا اور ہم مزے کریں گے. نیریرے نے ساری بلڈنگیں لے لی, گزر گئے, مولا ان کو اپنی رحمت میں رکھے. یہ ایک مثال ہے. ہماری ساری اس میں صرف کنٹ حبیب پوجا کی بات نہیں, ہماری ساری قوم کی وہ ساری ملکتیں چلی گئیں. جو ملکتیں ہم نے اس لیے بنائی تھی کہ بڑی عمر میں بیٹھ کے اس کا بھاڑا کھائیں گے, ختم ہو گیا. لیکن آج ہماری کوئی ملکت نہیں, کوئی پراپرٹی نہیں. گورنمنٹ ہم کو چیک دیتی ہے, بڑی عمر کے لوگوں کو, سینئر سٹیزن کو $1,000-1,200 گھر بیٹھے ملتے ہیں. یہ دنیا میں کون سا ملک ہے کینیڈا کے سوا کہ جہاں یہ سہولت ملے؟ حضرت امام نے ہمارے لیے کینیڈا چنا ہے, اس نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے.
दुनिया का कोई मुल्क नहीं जो इस तरह से देता है। यूरोप के मुल्कों के अंदर पेंशनें मिलती हैं, ओल्ड एज पेंशन, लेकिन उनको मिलती है कि जिन्होंने कम से कम 35 से 40 बरस काम किया है और उन्होंने ओल्ड एज पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन किए हुए हैं। अमेरिका में भी है, लेकिन हमने इधर आके, हम बूढ़े लोगों ने जिसकी उम्र 65 बरस के ऊपर हो गई इधर आए, उन्होंने तो कभी यहां टैक्स नहीं दिया, कोई काम नहीं किया, और फिर भी हमको चेक मिल रहे हैं। ऐसी गवर्नमेंट दुनिया में किधर नहीं। यह खुदा की रहमत है कि हम इधर आए, मौला ने हमको यहां भेजा। अब हमें खाने कमाने की कोई फिक्र नहीं, तो कम से कम आप इस उम्र के अंदर किताबें पढ़ो, इल्म ज्ञान में वधारा करो, जमात की किसी न किसी तरीके से सेवा करो, अंगत सेवा भी करो शरीर की, और आपके पास 2 पैसे बच जाए उसकी भी सेवा करो, अपनी फैमिली की सेवा करो, पोतरे दोतरों को इल्म ज्ञान सिखाओ, अपनी जमात के बच्चों को कुछ ज्ञान सिखाओ। मैं वैंकूवर के अंदर बहुत दफा बोल चुका हूं और कुछ कुछ अमल हुआ भी है। मैंने कहा हर सेशन के अंदर एक बड़ी उम्र का आदमी, एक सीनियर खड़ा होवे और वो अपनी जिंदगी के कुछ इंपॉर्टेंट वाकया यहां बयान करे। खास तौर पे जो बड़ी उम्र के लोग हैं जिन्होंने इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के दीदार किए हैं, मौला के वाकयात बहुत से देखे हैं, वो चीजें लिखी हुई नहीं, आप बयान करो। हर सेशन में वारा फरती आप में से एक एक 2 आदमी यहाँ के 5 मिनट 10 मिनट इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने की कोई बात आपको याद होवे, उसको रिकॉर्ड कराओ। और आपके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन शुरू करो कि वो बातें रिकॉर्ड हों। और उधर ये काम अभी हो रहा है। लास्ट सेशन के अंदर काउंटर नजर अली थे उधर हमारे दाम जी, उन्होंने कुछ अपने जिक्र किए। सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने के नैरोबी के अंदर मुखी भी थे। तो इस तरह से आप अपनी जिंदगी के कुछ वाकयात जो इमाम के साथ ताल्लुक रखते हैं, या कोई जमात का ऐसा मामला जो आपको याद आता है, यंगस्टर्स की हिस्टोरिकल नॉलेज के वास्ते बयान करो। घर पे बैठ के लिखो। मेरे कुछ बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनको मैं कहता रहता हूं कि कुछ लिखो। गए बरस का हुसैन नासिर शरीफ गुजर गए, 2 वीक बाकी थे 100 बरस में, 2 वीक बाकी थे। 2 वीक जिंदा रहते तो 100 बरस के होते, वो गुजर गए। मैं बहुत दफा उनको कहता रहा कि कुछ लिखो, मगर उसने लिखना नहीं। फिर मैंने क्या किया कि टेप रिकॉर्डर ले जाऊं और उसके साथ मैं रख दूं। ऐसी कुछ टेपें मैंने काउंट हुसैन नासिर की बनाई है। पुरानी हिस्ट्री नजर आती है। 6 बरस की उम्र में वो आए थे इधर, तो उस वक्त तंगानिका कैसा था, जर्मन का राज था, हमारा जमात खाना कहाँ था, हमारी जमात कितनी थी, वो सब हालात उसने बयान किए कि जो कहीं लिखे हुए नहीं। तो इस तरह ये जो बूढ़े लोग हैं वो बड़े तजुर्बाकार यानी कि एक्सपीरियंस अनुभवी हैं। तो आपका जिंदगी का अनुभव लोगों को बताओ। आपके सेशन में एक एक 2 भाई सब कुछ न कुछ वाकया बयान करो कि जिसकी वजह से जमात को कुछ जानना मिले। अगर आप लिख सकते हो तो घर में अपनी जीवन स्टोरी लिखो। मेरा बाप कौन था, मेरा दादा कौन था, कभी हम आए। ये आपकी जीवन स्टोरी आपके बच्चों के लिए बहुत काम आएगी। मेरे बच्चे मेरे पीछे पड़े थे कुछ 10-1 बरस पहले, तो मैंने अपनी लाइफ लिखनी शुरू की। अब जब लिखने के लिए बैठा तो इतनी चीजें मुझे याद आई कि मैं खुद हैरान था कि ये सब वाकयात बन गए। नॉर्मली आदमी के ब्रेन में से बहुत सी चीजें मिस हो जाती हैं, मगर याद करने से बहुत सी चीजें याद आती हैं। और कभी एक दफा थ्रेड हाथ में आ गया, धागे का छेड़ा मिल गया, तो फिर वो गूंच में निकल जाती है, बहुत सी चीजें याद आती हैं।
اس کے اندر آدمی کو اپنے جیون میں اپنی چیزیں بھی یاد آتی ہیں، غیروں کی چیزیں بھی یاد آتی ہیں۔ ایک دفعہ میں دار السلام میں گھر پہ بیٹھا تھا، ایسا ہی مجھے خیال آیا کہ بھلا دیکھو تو صحیح مجھے کتنے میرے دوست یاد ہیں۔ کاغذ لے کے پین لے کے میں نے لکھنا شروع کیا۔ پہلے میں نے بچپن کے دوستوں کے نام یاد کیے، جو بڑھتا گیا 700-800 تک نام پہنچ گئے، حالانکہ وہ پورے نہیں ہیں۔ پھر میں نے لکھنے بند کر دیے، رہ گئے اسی طرح سے۔ اور لاسٹ ایئر میں جب دار السلام گیا، ہر سال جاتا ہوں تنزانیہ کے ساتھ مجھے ایک قسم کا سبند ہے۔ میں 40 برس رہا، ہر سال جاتا ہوں، پرانی چیزیں یاد کرتا ہوں۔ یہ مارکیٹ اسٹریٹ، یہ انڈیا اسٹریٹ، یہ موروگورو روڈ، یہ جماعت اسٹریٹ، ارد گرد دیکھو تو اسماعیلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ آج کوئی دکان اسماعیلیوں کی رہ گئی۔ 46 کے اندر میں آیا، اس وقت دار السلام اسماعیلیوں کا کیپٹل تھا، افریقہ کا۔ 46 کے اندر لگ بھگ 12,000 آدمی کی بستی تھی، لیکن 1970 میں جب یہ اکھڑے ہم لوگ تو 70,000 آدمی تھے، 17۔ اس طرح سے یہ پرانی باتیں ہماری ہسٹری ہے۔ ہماری جاہو جلالی کا ٹائم تھا ایک زمانے میں، وہاں ساری تنزانیہ میں 37,000 آدمی تھے، آج 4,000 رہے۔ یہ بڑی بڑی جو بلڈنگیں وغیرہ تھی وہ ہم نے بنائی تھی، آج اس میں کوئی اور رہتا ہے۔ درخانہ جماعت خانہ، اوپنگا کا خوبصورت جماعت خانہ، چنگومبے کا جماعت خانہ، اسی طرح سے ہمارے وہ کریم آباد کا جماعت خانہ اور کریاکو کا جماعت خانہ، یہ پرانی چیزیں یاد آتی، اس کے اندر بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ دار السلام والے جو ہیں ادھر، میں آپ کو ایک یاد ہی دلاؤں۔ 48 میں حضرت امام چلے آئے ادھر، سلطان محمد شاہ۔ آج جدھر پام بیچ ہوٹل ہے، یہ رستہ بھی نہیں تھا، پام بیچ ہوٹل بھی نہیں تھی۔ یہ پام بیچ ہوٹل سلنڈر برج کے پاس ہے۔ یہ سارا جو اجاڑ جگہ تھی، جنگل کی طرح تھی۔ جہاں آج پام بیچ ہوٹل ہے، یہاں منڈپ باندھا گیا اور امام سلطان محمد شاہ ادھر آ کے سب کام کاج کرتے تھے۔ تو ایک دن صاحب اٹھے گاڑی میں جانے کے لیے، تو ایسا تھوڑا گھومتے نکلے۔ پام بیچ ہوٹل کے سامنے روڈ ہے، روڈ کراس کرو، جو سامنے ایک چرچ ہے۔ یہ چرچ کے چوگان کے اندر ایک بہت بڑا درخت ہے، بویو کا جھاڑ ہے، بہت بڑا ہے۔ تو مولا اس جھاڑ کے پاس پہنچے، عبداللہ شمگان جی اور کچھ ہم مشنری بھی پیچھے تھے۔ تو سب جھاڑ کے پاس کھڑے ہوئے اور ہاتھ میں لکڑی تھی، لکڑی سے درخت کو مارا ایسا آہستے سے۔ عبداللہ شمگان جی کو بلایا صاحب نے، دیکھو 500 برس سے یہ درخت ہماری انتظار کرتا ہے، ہم آج اس کو دیدار دینے آئے ہیں۔ میری آنکھوں سے دیکھا ہوا یہ واقعہ ہے۔ 500 برس سے یہ درخت مولا کے دیدار کے لیے انتظار کرتا تھا۔ میں 48 کی یہ بات کرتا ہوں، اس کو بھی آج 50 سال ہوئے، 40 برس ہوئے۔ میں جب بھی دار السلام جاتا ہوں، اس جھاڑ کے پاس جا کے اس کو میں سلام کرتا ہوں۔ اس میں جیو ہے، جھاڑ میں جیو ہے۔ میں اس کی بات نہیں سن سکتا، لیکن وہ میری بات سنتا ہے۔ میں جھاڑ کو جا کے سلام کرتا ہوں، تجھے سلام کہ امام نے تیرے کو دیدار دیا۔ ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں۔ وہ جھاڑ آج بھی ہے، میں اس کو ہاتھ لگاتا ہوں، میں اس کو سلام کرتا ہوں، مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے، اور لازم وہ جھاڑ بھی خوش ہوتا ہوگا، کیونکہ اس میں جیو ہے اور آج بھی جیو ہے۔ میں ایک دفعہ کیلیفورنیا گیا، نیچے لاس اینجلس کے پاس ایک گاؤں ہے پورٹر لینڈ، وہاں حسن علی ہیر جی نام کا
अफ्रीका से आया हुआ एक बुजुर्ग है, उसने जमात के लिए बड़ी खिदमत की है, जमात खाना भी बनाया है, और उस आदमी ने इतनी मेहनत की कि बाहर से लोगों को बुला बुला के जमात को बसाया, और आज 100, 125, 150 की जमात हो गई। वहां एक बहुत पुराना जंगल है। उसके लड़के ने मुझे बात सुनाई कि इस जंगल में 3-3 हजार बरस के दरख्त हैं। मैंने कहा मुझे देखना है। हम लोग गए उधर, तो वहां गवर्नमेंट ने जो पैम्फलेट्स रखे थे उसमें मैंने देखा कि 3300 बरस की उम्र का एक दरख्त है। मैं उसके पास गया, उसको हाथ लगाया, दरख्त को देखा, 200 फीट ऊंचा होगा, कोलोसल दरख्त, आज भी जीता है। उन्होंने, गवर्नमेंट ने पैम्फलेट में लिखा है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग क्रीचर, आज की दुनिया का सबसे पुराना, सबसे बड़ी उम्र का जीवता हुआ एक जीव। तो ये दरख्त था 3300 बरस पुराना। आप पूछते होंगे कि कैसे पता लगा 3300 बरस पुराना, कोई बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं उसके पास, लेकिन हर झाड़ के अंदर उसकी जो छाल होती है, उस छाल पर से, उसकी स्किन पर से अंदाजा लगाया जाता है। और दरख्त को अगर काटो तो उसके अंदर की जो लेयर्स होती हैं वो उसकी उम्र होती है। तो ऐसे और भी बहुत से दरख्त हैं उधर। जीव इस दुनिया के अंदर बहुत है। वनस्पति में जीव है, घास के तिनके में जीव है। ये सब जीव उस खुदा के हैं कि जिसने हमें बनाया। आप ख्याल करो कि दुनिया के अंदर बहुत से वो चीजें जो जीवती हैं, इंसान के काम आती हैं। मुर्गियां पैदा होती हैं, हमारा पेट पालती हैं। बकरे हमारा पेट पालते हैं, वनस्पति हमारा पेट पालती है। ऐसे लाखों जीव हैं जो हम खा चुके। अगर एक मुर्गी अपना जिंदगी हमारे लिए यूजफुल बनाती है कि वो हमारा पेट पालती है, क्या हम ऐसे हैं कि हम अपनी जिंदगी में खा पी के, मौज मजा करके, पत्ते खेल के, शराब पी के, बियर पी के, सिगरेट पी के रात गुजार देवें और इस तरह हम जिंदगी गुजार देवें? हमसे तो मुर्गियां अच्छी, हमसे तो ये बकरे अच्छे कि वो मर के हमारा पेट पालते हैं। हम किसी काम के नहीं। हमारी जिंदगी का क्या फायदा है? क्या हम जमीन के ऊपर बोझ बनना चाहते हैं? यही वो बात है। इमाम सुल्तान शाह फरमाते हैं, कोने में बैठ के तुम सोचो कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाओगे, तुम्हारा अंजाम क्या होगा। एक दिन मरना तो है, लेकिन किसी दिन बैठ के हमको ऐसा हुआ कि भला मैं कहां मरूंगा। कल रात को ही मजलिस में मैंने ये आवाज की थी, उसमें थोड़ा ये सब्जेक्ट मैंने लिया था, कहां मरूंगा, भला मेरी मौत कैसे होगी। खटले पे मरूंगा, गिर के मरूंगा, कैंसर से मरूंगा, एक्सीडेंट से मरूंगा। मरना है, लेकिन कैसे मरूंगा? क्या मौत वक्त मेरी हालत क्या होगी? ऐसे भी लोग हैं, इंसान है, दुनिया में मर गए, जंगल में पड़े हैं, किसी ने ध्यान नहीं किया, कुत्ते खा गए, जंगल के जानवर खा गए। क्या ऐसी हालत मेरी होगी? और फिर भला मैं मर जाऊं तो मेरा हिसाब किताब कैसे होगा? मौत से पहले होगा कि मौत के बाद होगा? बाज दफा किसी आदमी को पीड़ाते हुए देखता हूं, उसके लिए दुआ मांगता हूं। मैंने ऐसे ऐसे आदमी देखे हैं 6-6 बरस तक खटले में पड़े हैं, चल फिर नहीं सकते, गुमूत खटले में होता है, बोल नहीं सकते। ये सजा है हमारे गुनाहों की, हमारे गुनाहों की सजा है। मौत के बाद क्या होगा? फिर क्या होगा? क्या मुझे वापस आना पड़ेगा या मैं ऊपर जाऊंगा? ये रूहानी आलम की जो बातें हैं,
ہمیں اس عمر میں سوچنی چاہیے، جو کہ جوانوں کو بھی سوچنا چاہیے، لیکن وہ تو دنیا کے کام کاج کے اندر جوانی کی مستی میں بھول گئے، مگر ہم کو کوئی دنیا کا کام کاج نہیں، ہمارے اوپر کوئی جوخم داری نہیں ابھی دنیاوی نظر سے، کھاتے پیتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ اب تو عبادت ہونی چاہیے، اس عمر کے اندر ہمارا سارا وقت عبادت میں جانا چاہیے۔ اپنی تندرستی کا بھی خیال رکھو، یہ بھی عبادت ہے، اپنی آل اولاد کا خیال رکھو، اور کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہماری فیملی یونائٹڈ رہے۔ بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بوڑھی عمر کے آدمی، سینئر سٹیزنز، جب ان کو پینشن شروع ہوتی ہے تو وہ اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور بہو سے جدا ہونا چاہتے ہیں کہ الگ رہ کے ہم مزہ کریں۔ بچوں کی ابھی کون یہ جوخم داری اٹھاوے، پوترے پوتری کا کون دھیان رکھے، یہ بیبی سیٹر کون کرے؟ یہ نانیاں دادیاں اگر یہ خیال کرتی ہیں تو وہ کبھی اپنی اولاد کے، اپنی ونش کے بھی اگر کام نہ آ سکے تو پھر کیا ضرورت ہے ہماری دنیا کے اندر؟ اپنی آل اولاد کی خدمت کرو۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ وہ آپ کی سیوا کرتے تھے، چھوٹی عمر کے اندر آپ ان کو پالتے تھے، بڑے ہوئے، جو کہ یہاں جوان بہت کم ہیں، مگر میں جوانوں کو کہا کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کا، ماں باپ کا خیال رکھو، یہ تمہاری عبادت ہے۔ جس نے پال پوس کے تمہیں بڑا کیا، اب تم اس کا بدلہ چکاؤ کہ ماں باپ کی سیوا کرو، اس کو اپنے گھر میں رکھو اور اس کی سیوا کرو۔ ماں باپ کو پیسے کی ضرورت نہیں، گورنمنٹ دیتی ہے ان کو کھیسے کے اندر پاکٹ خرچ کے لیے، لیکن کم از کم گھر کے اندر مات پتا کا خیال رکھو۔ ہماری زندگی کی بہت سی پرابلمز ایسی ہیں، میں جانتا ہوں کیونکہ میرے پاس سینکڑوں آدمی آتے ہیں اپنا دکھ رونے کے لیے، میں ان لوگوں کے اس دکھ میں سے سیکھتا ہوں۔ بیبی سیٹنگ کرنا اپنے پوترے کے لیے، دوترے کے لیے اچھی بات ہے، یہ کوئی اچھی خراب نہیں، بلکہ اور بھی اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے جو گرینڈ چلڈرن ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مذہب کی باتیں کرو، اپنی فیملی کی باتیں کرو۔ میری جو ٹریننگ ہوئی وہ میرے دادا کی گود میں ہوئی۔ میرا باپ دنیا میں کام کاج کرتے تھے اور ہم اپنے دادا کی گود میں کھیلتے تھے، دادا کے ساتھ ہی ہمیشہ رہتے تھے۔ مجھے میرے دادا کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ تھی کہ 2.5 سال کی عمر میں امرتسر سے میرا دادا مجھ کو اپنے ساتھ لے کے بمبئی آیا۔ 1600 مائل کا سفر ہے۔ امام سلطان محمد شاہ کی پدرامنی ہوئی، کیونکہ میرے مات پتا بعد میں آ گئے تھے 1 مہینے کے بعد، لیکن 2.5 برس کی عمر میں میرے کو دادا کے ساتھ میری ماں اور باپ یاد نہ آئے۔ اور یہ دادا تھا جس نے مجھے اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب چیزیں سکھائیں، گنان سکھائے، عبادت سکھائی۔ 6-7 برس کی عمر میں میرا دادا مجھ کو گھر سے اٹھا کے رات کو 3 بجے جماعت خانے لے جائے اور جماعت خانے جا کے مجھے بولے یہ بلینکٹ ہے، سو جاؤ۔ نیند کے اندر میں بڑی گڑبڑ کرتا تھا۔ ایک دن میں نے دادا کو پوچھا، میں بولا باپا آپ مجھے اٹھا کے لے جاتے ہو، ہم جا کے کہتے ہو سو جا، تو مجھے گھر پہ رہنے دو۔ بولے تو بڑا ہوگا نا تبھی سمجھے گا۔ پروڑیے اٹھنے کی عادت مجھ کو یہ 6-7 برس کی عمر میں میرے دادا نے ڈالی، آج تک وہ عادت قائم ہے اور وہ عادت کبھی ٹوٹی نہیں، ایک دن بھی چوکا نہیں۔ وہ عادت ڈلی ہوئی بچپن کی، صبح اٹھاوے، نیاز کے وقت ہوئے، دعا پڑھنے کے وقت اٹھاوے۔ بیت الخیال تو اس وقت تھا نہیں میرے لیے، لیکن اس نے مجھے ایسی عادت ڈال دی۔ تو یہ جو باپ دادا نانا نانی بزرگ ہوتے ہیں وہ گھر کے اندر بلیسنگز ہیں، ان کے رہنے سے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں۔ آپ لوگ جو دعائیں مانگتے ہو کسی اپنے بیٹے کے یا بیٹی کے گھر میں، تو وہ دعائیں اس گھر کو آباد کرتی ہیں۔ آپ کی نیکیاں، آپ کی عبادت، آپ کی دعائیں، آپ کی آشیش، آپ کی حاضری اس گھر کے اندر ان کے لیے برکت کا سبب ہے۔ اپنی اولاد کے ساتھ رہنا ایک خوش نصیبی ہے، جو کہ اولاد وہ اولاد نہیں رہی کہ جو 50-60 برس پہلے ہوتی تھی۔ پھر بھی اچھائیاں دنیا میں سے بالکل خلاص نہیں ہوئی ہیں، ابھی بھی نیک لوگ ہیں، ابھی بھی اچھے لوگ ہیں،
ابھی بھی دنیا میں عبادت ہوتی ہے. ابھی بھی ایسے بہت سے گھرانے ہیں کہ جن گھرانوں کے اندر ماں کی باپ کی خدمت سیوا ہوتی ہے. آج بھی ایسی فیملیاں ہیں کہ جہاں اولاد اچھی ہے، ماتا پتا کا سبند ان کے ساتھ اچھا ہے. ہماری کینیڈا میں وساحت ہوئی، اس کو لگ بھگ 20 برس ہوئے. اس 20 برس میں آہستہ آہستہ ہماری فیملی لائف خراب ہو گئی. رہنے کے لیے اچھی ضرور ہوئی، کھانا پینا اچھا ہو گیا، اچھے مکان ملے، لیکن فیملی لائف خراب ہو گئی. ماتا پتا کا سبند گھٹ گیا، میاں بیوی کا سبند خراب ہو گیا، بھائی بھائی کا سبند نہ رہا. ہماری فیملی لائف ادھر آ کے خراب ہو گئی اور خراب ہو رہی ہے. اس کی بہت سی وجہ ہیں، مگر ایک وجہ تو بڑی یہ ہے، ہمارا سوارتھ. ہمارا سوارتھ، میرا کیا، مجھ کو کیسے راحت ملے. وائف ہسبینڈ کام کرتے ہیں اور گھر کے اندر کبھی ماں باپ بوڑھے ہیں تو تھوڑے ٹائم کے بعد فرکشن چالو ہوتی ہے. بیٹا کام پر جاتا ہے، بہو کام پر جاتی ہے، آپ کو جماعت خانے جانا ہے، آپ کو گاڑی نہیں ملتی، آپ بولتے ہو بیٹا مجھ کو فلانی جگہ لے جا. پاپا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کو برا لگتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایڈجسٹمنٹ کر لینی چاہیے اپنے جیون کے اندر، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جانا چاہیے اور اس طرح اپنی فیملی کے لیے تھوڑی قربانی بھی کرنی چاہیے. اور اس قربانی کے لیے ہمیں دکھ پڑیں گے لیکن فیملی سکھی رہے گی. نم کس کر لینا چاہیے، سمجھا لینا چاہیے. ہاں کبھی بہت ہی زیادہ کھینچاتانی ہو جائے تو پھر رسی ٹوٹ جاتی ہے. عبادت بندگی کرنے سے بہت سی بلائیں دور ہوتی ہیں. سخاوت کرو. سخاوت کرنے سے رسول اللہ فرماتے ہیں خدا کا غصہ کم ہوتا ہے. نبی کہتے ہیں سخاوت کرنے سے آنے والی بلائیں نہیں آتی. سخاوت کرنے سے برکت ہوتی ہے. سخاوت کرنے سے خوشی ہوتی ہے. دسوند جو ہے وہ سخاوت نہیں ہے. دسوند تو ہمارے اوپر قرضہ ہے امام کا حق دینے کا. دسوند کے علاوہ سخاوت کرو اور ایسی سخاوت کرو کہ جس کے اندر علم کے لیے، تندرستی کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے خرچ کیا جائے. اس ملک کے اندر ہم کو ایسے بھکاری رستے پہ نہیں ملیں گے کہ ہم جس کو 2 پیسے دے سکیں، لیکن ہمارے مولا نے ایک رستہ نکالا ہوا ہے. اگر ہم آغا خان ٹرسٹ کے اندر، آغا خان فاؤنڈیشن کے اندر، آغا خان کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر، ایسے اور بھی ادارے ہیں، خاص طور پہ آغا خان فاؤنڈیشن، کبھی ہم ہر مہینے اس کے اندر $5-25 دیں تو یہ پیسے مولا ان غریبوں کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ جن کو علم سکھایا جاتا ہے ایجوکیشن کے لیے، بیماروں کی دوا دارو کے لیے، اور پیچھے گرے ہوئے لوگوں کے لیے، پچھات لوگوں کے لیے، ان کو روزی کمانے کے لیے مدد کے طور پہ دیے جاتے ہیں. تو آپ کے یہ $2-5-10 جو آپ آغا خان فاؤنڈیشن کو ہر مہینے دو تو یہ آپ کی سخاوت، آپ کی چیریٹی ان غریبوں کے لیے کام آتی ہے جن تک آپ نہیں پہنچ سکتے، اور وہ صحیح رستے سے خرچ ہوتی ہے. اپنی کمانی میں سے یہ بات ضرور کرو اور اپنی اولاد کو بھی یہ بات سکھاؤ. ہماری جماعت کے اندر اس قسم کی بہت سی اچھائیاں ہیں. میں 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے واپس آیا انڈیا پاکستان کی ٹرپ سے. انڈیا میں غریبی بہت ہے. بعض جگہ ایسی غریبی ہے لوگ جماعت خانے نہیں آتے اس لیے کہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں. گن پاٹ کے ٹکڑے لپیٹ لیتے ہیں انگ کے آجو بازو میں. ان کی یہ غریبی دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ جائے. میں راضی ہوں یہ سن کے کہ کینیڈا میں سے بہت سے لوگ مدد کے طور پہ انڈیا میں، پاکستان میں، خاص طور پہ انڈیا کے اندر اپنے بہت سے اداروں میں، بورڈنگ ہاؤس میں، کسی اور جگہ ادھر سے پیسے جاتے ہیں.
मुझे इस बात का पता है कि हर महीने कनाडा के अंदर से प्राइवेटली 10-12 हज़ार डॉलर हर महीने भेजे जाते हैं। कोई 100 देता है, कोई 500 देता है, कोई 50 देता है। हमारी एवरेज 10-12 हज़ार डॉलर हर महीने प्राइवेटली हम अपने सगो कुटुंबियों की मारिफत से भी हम भेजते हैं उधर। मगर ये चीज बराबर नहीं। इसलिए बराबर नहीं, सब लोग बराबर नहीं हैं। इसलिए बराबर नहीं कि जिन हाथों में आपके पैसे जाते हैं उनमें से अमुक हाथ ऐसे हैं कि जो आप चाहते हैं वो नहीं होता। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता, लेकिन इंसान है, उसके अंदर शैतानियत भी है। आप अगर अपनी ये सखावत आगा खान फाउंडेशन को भेज देवें तो आपके पैसे ज्यादा अच्छी जगह के ऊपर खर्च होंगे, क्योंकि इसके अंदर उचापत नहीं होगी, इसमें डिसऑनेस्टी नहीं होगी। एक और बात यह है कि आगा खान फाउंडेशन को यूनाइटेड नेशंस की जो 2-3 एजेंसियां हैं, जैसे कि यूनिसेफ है, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले, और कनाडा की सीडा जो गवर्नमेंट की चैरिटेबल एजेंसी है, ये सब लोग अपनी रकमें लाखों डॉलर आगा खान फाउंडेशन को देते हैं कि हमारी तरफ से आप ये अच्छी जगह खर्च करो, एजुकेशन में या हेल्थ में। तो आगा खान फाउंडेशन में आपने कभी $1 दिया तो उसके सामने $1 यूनिसेफ का आएगा, $1 WHO का आएगा, $1 सीडा का आएगा, तो आपके $5 बन जाते हैं। तो आप $1 दे के दूसरे $4 खींचते हो तो आगा खान फाउंडेशन का काम अच्छी तरह से चल सकता है। फिर भी कभी आप ही की फैमिली के अंदर कोई ऐसा गरीब पीछे पड़ा हुआ है, यानी यहां पीछे पड़ने का मतलब नीचे गिरा हुआ है, उसका हाथ पकड़ो। अगर आप उसकी 5-25 से मदद करके उसको उठा सकते हैं तो जरूर उठाओ। तस्बीहां निकालो, इबादत करो, कोई पर्सनल हेल्प हो सकती है तो वो भी करो, अच्छी किताबें पढ़ो, और लिख सकते हो तो लिखो। अपने बच्चों के अंदर सलाह संप रहे उसकी भी मेहनत करें, अपनी तंदुरुस्ती का भी ख्याल करो, जमात की भी खिदमत करो। बूढ़ा हो गए लेकिन अशक्त नहीं हुए। मैंने आपको अर्ज की कि बूढ़ा वो है कि जो मोहताज हो गया, चल फिर नहीं सका, आंखें चली गई, एक टांग कट गई, या आर्थराइटिस हो गया, नहीं चल सकते। जिसको यह मोहताजी नहीं है उसको जमात की और अपनी फैमिली की कुछ न कुछ सेवा करनी चाहिए। अब मैं आपको थोड़ी सी बातें कि जितने बरस हम यहां रहने हैं, जब तक मौत आवे हमें मालूम नहीं कब आवे, हम अच्छी तरह से रह सके, मोहताज ना होए। मेरे पास हजारों आदमी अपनी तंदुरुस्ती की बातें सीखने के लिए भी आते हैं। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर भी आज बोलना चाहता हूं। अच्छी तंदुरुस्ती खुदा की नियामत है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। मौला फरमाया कि ये तुम्हारा जो बदन है ये खुदा का मंदिर है। जिस तरह खुदा किसी मस्जिद या मंदिर में, टेंपल में, देवल में नूरानी हालत में रहता है, इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी खुदा की नूरानी हालत की मौजूदगी है। हमारा जो दिल है वो जमात खाना है। हज़रत इमाम जमात खाने में रहता है, हमारे दिल में रहता है। इस तरह अपनी तंदुरुस्ती का ध्यान रखना वो भी इबादत में शामिल है। हम जमात खाना साफ सुफ करते रहते हैं, इसी तरह से अपने शरीर की और अंतकरण की सफाई भी होनी चाहिए। बहुत सी बीमारियां हमारी भूल के कारण से आती हैं। आमतौर पे कनाडा के अंदर जो बीमारियां हमारी जमात के अंदर हैं उसमें सर्दी की बीमारियां हैं। ये सर्दी की बीमारियां जिसको हम रूमेटिज्म कहते हैं, आर्थराइटिस कहते हैं, लंबागो कहते हैं, साइटिका कहते हैं, हमारे हाथ पांव के जोड़ में
एक किस्म की लिक्विड होती है। हम जो हिलाते हैं, जहां जहां जोड़ हैं, इन जोड़ों के अंदर नेचुरली एक लिक्विड पैदा होती है जो तेल की शक्ल में, तेल तो नहीं जैसे हम मशीनरी में तेल देते रहते हैं कि वो सॉफ्टली चले, ऐसा ही हमारे शरीर के तमाम जितने भी जोड़ हैं, घुटने पे जोड़ हैं, पाँव में हैं, हमारे हिप्स पे हैं, हमारे हाथों में हैं, कंधे में हैं, बहुत जोड़ हैं। इन जोड़ों के अंदर जो लिक्विड होती है वो आसानी करती है मूवमेंट के लिए। उम्र के हिसाब से और हमारी गलत खादा खुराकी के कारण से जोड़ों के अंदर ड्राइनेस पैदा हो जाती है। खास तौर पे हमारे जाता है तो घुटने के अंदर बॉल है, बॉल के ऊपर ये कप है, ये इस तरह से चलते हैं। हमारे शरीर का वजन हमारे घुटनों के ऊपर और हमारे पांव के जो टखने हैं जिसको एंकल कहते हैं, इसके ऊपर पड़ता है। जब ये अंदर की लिक्विड ड्राई होने लगती है तो फिर हमको अंदर आवाज आती है, कड़क कड़क की आवाज आती है, या उठते बैठते वक्त दर्द होता है, क्योंकि ऊपर का कवर और अंदर का बॉल आपस में रगड़ते हैं, ये दर्द होता है। दुनिया में इसकी अच्छे से अच्छी जो दवा है वो है लहसुन। लहसुन बहुत खाओ। 50 बरस से आदमी को, बल्कि 45 बरस से लहसुन खाने की आदत डालनी चाहिए। लहसुन बहुत खाओ। लहसुन और आदू दोनों को सरखे भाग लेके ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लो और वो चटनी की तरह बन जाएंगे। एक बोतल में रख लो, सो रखो उसको फ्रिज में। हर रोज 1 टीस्पून पूरा जितना कप भर सकते हो उसमें भर के अपने खाने के वक्त खाने के अंदर साग में मिक्स कर डालें, और जितना बन सके 60 बरस के बाद नमक कमती खाओ। बल्कि अगर ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल नमक ना खाओ तो वो ज्यादा अच्छा। ये मुल्क ठंडा है, गर्म मुल्क के अंदर नमक की ज्यादा जरूरत है, ठंडे मुल्क में नमक नहीं चाहिए। अगर आप नमक घटा दोगे या बंद कर दोगे, नेचुरल नमक हर चीज के अंदर खुदा ने डाला है। गोश्त में भी नमक है, वेजिटेबल में भी नमक है, कुदरती नमक, वो हमको मिल जाता है। और नमक न खाने से हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। हाई ब्लड प्रेशर के लिए नमक पॉइजन की तरह है, और नमक खाने से हमारे जोड़ दुखते हैं। जोड़ों के अंदर ये जो लिक्विड है, ठंडे मुल्क के अंदर नमक उसको ड्राई कर देता है। गर्म मुल्कों का बात और है, अभी हम ठंडे मुल्क में रहते हैं, इसलिए वो खाने पीने की आदतें कि जो हम बैक होम किया करते थे, यानी अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान में, वो आदतें यहां नहीं चलेंगी। नमक घटा डालो, लहसुन और आदू रोज खाओ। लहसुन आदू खाने से बहुत प्रोटेक्शन मिलेगी। किसी हद तक कैंसर को रोकता है लहसुन, बल्कि अमुक कैंसर के मिटाने के लिए लहसुन काम आता है। नॉर्मली जो आदमी बरसों से लहसुन खाता है उसको आमतौर पे कैंसर नहीं होता, ब्लड प्रेशर नहीं होता, आर्थराइटिस नहीं होती, रूमेटिज्म और लंबागो और साइटिका, ये जोड़ों की और ठंडी की बीमारियां नहीं होंगी। और एक और बड़ी बात यह है कि फेफड़े की बीमारियां नहीं होंगी। लहसुन के अंदर एक खास चीज खुदा ने रखी है। बहुत से लोग लहसुन की कनी लेके निकल जाते हैं, उसका फायदा कुछ नहीं, क्योंकि वो दूसरे दिन पास आउट निकल जाती है आंतड़े में से। लहसुन को ब्लेंड करो, और फिर हम लोग बाज दफा उसमें मिर्चें और मसाला डालते हैं, वो नहीं। इस वक्त सादी खुराक खाओ। आदू जो है वो आंतड़े को, नस नाड़ियों को, गोश्त को नरम रखता है, तो सॉफ्ट रखने के कारण से हमारी नस नाड़ियां सॉफ्ट रहती हैं, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल को दूर करने में लहसुन बहुत काम आता है। और आदू जो है, अदरक, वो हमारी नस नाड़ियों को सॉफ्ट रखता है। भाइयां, कभी ऐसा गोश्त
घर में आ जाता है कि नहीं गलता तो उसके अंदर आलू डालो तो जल्दी गल जाता है। यहाँ पपैया नहीं मिलता, नहीं तो कच्ची पपई खाने वाले को अर्थराइटिस कभी नहीं हो गए। इमाम सुल्तान महमूद शाह जो कहते थे कि सुबह के वक्त कच्ची पपई खाओ, वो इसलिए कि बुढ़ापे की बीमारियां जो हैं वो नहीं होंगी। लंग्स की बीमारियों के लिए और हमारे अमुक अंश हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर कभी कभी तकलीफ पड़ जाती है, उसके लिए मच्छी का तेल है जिसको हम कॉड लिवर ऑयल कहते हैं। कॉड लिवर ऑयल से भी ज्यादा एक मच्छी है जिसको हम मैकरल कहते हैं। ऐसा हाथ जितनी लंबी होती है, थोड़ी 8-10 इंच जितनी छोटी मच्छी है मैकरल। फ्रेश मैकरल उधर वैनकूवर में मिल जाती है, लेकिन यहां मुझे मालूम नहीं, तो भी टिन की हुई मैकरल मिलती है। हम जो खाना खाते हैं अगर हम उसको अच्छी तरह कंज्यूम नहीं करते, हमारी कोई कसरत नहीं है, तो इस खाने में से बहुत सी चर्बी बनती है और फिर बहुत सी ये चर्बी में से कोलेस्ट्रॉल बनती है। कोलेस्ट्रॉल एक जगह 2-4 बरस पड़ी रहे तो वो प्लास्टिक की तरह हार्ड हो जाती है और इसको हम कहते हैं प्लेक। ये जब भी प्लेक भेगी होती जावे, जमा होती जावे, तो हार्ट की ट्रबल होती है। थोड़ा चलने से श्वास चढ़ता है और ये साइड, लेफ्ट साइड दुखती है। इसको एंजाइना भी कहते हैं और ये इसलिए दुखती है कि ब्लड जब निकल जाता है हार्ट में से, शरीर में जाता है, तो जल्दी से वापस नहीं आता, इसलिए कि ये प्लेक ने अंदर की एक नस को रोक रखा है, उसका बहुत सा भाग अंदर अटका है, इसलिए ब्लड जल्दी से नहीं आता। और ये ब्लॉकेज आमतौर पे लेफ्ट साइड में ज्यादा होता है। तो प्लेक की वजह से जल्दी से ब्लड वापस नहीं आता, तो फिर हार्ट दुखता है, क्योंकि हार्ट उसको खींचना चाहता है, स्ट्रेन में आ जाता है और फिर आदमी को छाती में दुखता है, ब्रेन के अंदर घबराहट होती है, पसीना पसीना हो जाता है आदमी। ये जो प्लेक है मैकरल उस प्लेक को रिड्यूस करती है। अगर ये प्लेक बहुत बढ़ जाती है तो फिर डॉक्टर कहता है कि अभी बाईपास करो, क्योंकि वो नस, वो जो आर्टरी है वो बिगड़ गई है, क्योंकि प्लेक ने उसको खराब कर दिया है, तो फिर बाईपास होता है। बाईपास होने के बाद भी मैंने ऐसा देखा है बहुत से लोग कि उनको फिर सेकंड बाईपास होता है, क्योंकि वो ध्यान नहीं रखते खाने पीने का। अब ये जो प्लेक है उसको रिमूव करना चाहिए या उसको नहीं होने देना चाहिए। अगर हो गया है तो ये मैकरल मच्छी बहुत काम करती है, लहसुन बहुत काम आता है, आदू काम आता है, डूंगरी बहुत खाओ। कईयों को हार्ट की ट्रबल होती है, एंजाइना नहीं, मगर हार्ट वीक हो जाता है। मैंने बहुत दफा लोगों को कहा है कि नियाज की प्याली जितना डूंगरी का रस निकाल के सुबह के वक्त पिया करो, तो माशाल्लाह हार्ट मजबूत हो जाता है, हार्ट के टिश्यू मजबूत हो जाते हैं। हार्ट के जो टिश्यू हैं, हार्ट के जो मसल्स हैं, उनको मजबूत करने के लिए एक और बड़ी अच्छी चीज है, और वह है मपेड़ा। इंग्लिश में गुआवा कहते हैं, मगर उसके बीज नहीं खाना। बीज खाओगे तो आंतड़े खराब हो जाएंगे, कब्जियत बहुत हो जाएगी। बीज निकाल के पका हुआ गुआवा अगर आप रोज खाओ, थोड़ा सा, खाली पेट नहीं खाना, खा चुको उसके बाद थोड़ा खाना। गुआवा के अंदर बहुत दफा जीवांत होते हैं, इसलिए बॉईल कर लो। बॉईल करके साहब के फरमान में भी है कि बॉईल करके तुम मपेड़ा खाओ। मपेड़ा हार्ट के मसल्स को मजबूत करता है, उसकी पंपिंग बराबर हो जाती है, जिसके सर्कुलेशन ब्लड अच्छी हो जाती है। मपेड़े का रस भी मिलता है, तो खाते वक्त थोड़ा सा आधा पौना गिलास मपेड़े का रस लो और उसके अंदर 1-1.5 चमची
टीस्पून एप्पल विनेगर डालो। एप्पल विनेगर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हजम शक्ति बढ़ाता है। एप्पल विनेगर हार्ट को मजबूत करता है। एप्पल विनेगर नस नाड़ियों को क्लीन करता है। एप्पल विनेगर के अंदर बहुत से फायदे हैं, लेकिन दूसरा कोई विनेगर नहीं, मॉल्ट का विनेगर नहीं चाहिए, एप्पल का विनेगर चाहिए। इसको साइडर विनेगर भी बोलते हैं। तो 1 या 1.5 चमची आप बपेड़े के रस के अंदर खाते वक्त खाओ, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फायदे मिलेंगे। एक और चीज बहुत अच्छी है हमारी जनरल तंदुरुस्ती के लिए, खासतौर पे हमारी नर्वस तंदुरुस्ती के लिए, और वो है कैरेट का रस। कैरेट जूस 1 गिलास का भी बन सकता है, हर रोज पियो। और अगर आपके घर में मशीन है तो कैरेट डालो, तो उसके साथ आप थोड़ी सी सेलरी भी डालो। ये 2 चीजों का रस रोज पियोगे, आपको खुद 15-20 दिन के बाद पता लगेगा कि बदन के अंदर एक्टिविटी होगी, लेजीनेस निकल गई। जब आदमी अच्छा नहीं होता, बुढ़ापा होता है, तो उसमें क्या होता है, लेजीनेस आ जाती है। लेजीनेस का एक मैं आपको दाखला दूं। हम कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं और पानी की प्यास लगी है, तो घर में से कोई बच्चा या कोई निकलता है ना, तो हम उसको कहते हैं, बेटा एक पानी का गिलास तो दो। हम खुद उठना नहीं चाहते, उठने का मन नहीं, तो दूसरों को कहते हैं मुझको एक गिलास दो तो पानी। लेकिन आप कभी सेलरी का और कैरेट का रस मिला के पियोगे तो फिर किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं, आप खुद उठ के अपना पानी खुद पियोगे, लेजीनेस निकल जाएगी। आपके घर में अगर ये मशीन नहीं है तो $87 की मिलती है, तो $1200-1400 के चेक में से ये $87 खर्च करो और ये एक मशीन ले लो। ये मशीन बहुत जरूरी है। सेलरी और कैरेट का जूस मिला के पियो। इस तरह से दाड़म लेके आओ, दाड़म के छिलके निकाल के उसके बीज इकट्ठे करो, 4-5 दाड़म लो और ये सारे उस मशीन में डाल के जूसर के अंदर इसका जूस निकालो। हार्ट के लिए, याद शक्ति के लिए, आंखों के लिए दाड़म का जूस बहुत आला दर्जे की चीज है, आला दर्जे की चीज है। इसमें एक और फायदा यह है कि हमारे जो पेड़े हैं, दाड़म का रस पीने से पेड़े मजबूत होते हैं। हमारे दांत इसलिए हिलते हैं कि हमारे पेड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि पेड़े दांत को पकड़ नहीं सकते, इसलिए दांत हिलते हैं, वीक होते हैं। तो ये जो दाड़म का रस है ये पेड़ों के लिए बहुत मजबूत होता है। बहुत ही हिलते होंगे दांत, तो आप ये दाड़म का जो छिलका है इसको थोड़ा मलो, इसको सुखा के इसका पाउडर बना लो। और जब ये पाउडर बनाओ तो ये प्योर पाउडर नहीं लगाना, क्योंकि बहुत वो तीखा होता है। इसमें आधी चौक मिलाओ या थोड़ा नमक मिला के फिर उसको घसो, पेड़े मजबूत हो जाएंगे, दांतों की ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। दाड़म का रस बहुत आला दर्जे की चीज है। तो इस तरह से आप अपनी तंदुरुस्ती का भी बहुत ख्याल करो। खुदा न करे कभी खांसी होती है, बलगम होती है, आधी चमची हल्दर लो, हल्दर इंग्लिश में टर्मरिक कहते हैं, आधी चमची सूंठ डालो, आदू का पाउडर, जिंजर पाउडर कहते हैं, ये दोनों आधी चमची लेके इसमें थोड़ा आप मध डालो, मिक्स करो, इसको चाटो। उसके बाद आप गरम गरम या तो दूध पियो या चाय पियो, मगर वो चाय काली हो गई, दूध बिगड़ के। खांसी के लिए, गले के लिए लंग्स क्लीन हो जाते हैं, बलगम भी नहीं उतरती। ऐसी बहुत सी चीजें हमारे घरों में हैं, उसका अच्छी तरह से उपयोग होना चाहिए। हमको कभी कभी सर्दी की वजह से या कोई और वजह से कान का दुखावा होता है, और 60-65 बरस की उम्र के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी सुनने की शक्ति घट जाती है। खुदा ने हर चीज को परफेक्ट बनाया है। यह शक्ति इसलिए घट जाती है कि सर्दी और बलगम के कारण से वो ट्यूब हमारे कानों की कि जो ब्रेन के साथ ताल्लुक रखती है, कान, नाक और गला, ये तीनों मिलते हैं। हाँ, आंखें भी मिलती हैं। आप
नाक को बंद करके जोर से सांस बाहर निकालना चाहो तो इधर से आंखों में से हवा निकलेगी, पानी भी निकलेगा और कान भी खुल जाएंगे। हर रोज ऐसा करो। पहले शायद कानों में से हवा नहीं निकले, लेकिन रोज करने से यह हवा निकलेगी। अगर फिर भी ना निकले तो समझ लो कि कान की ट्यूब है वो ब्लॉक है। कितनी सस्ती दवा है इसके लिए। व्हाइट विनेगर लो, व्हाइट विनेगर, 1 चमची व्हाइट विनेगर, 1 चमची पानी, ऑर्डिनरी नल का पानी, इसको मिक्स करके आप ऐसा सो जाओ और कान में ये डालो। 10-1 मिनट तक ये पड़ा रहे। वो जो विनेगर है ना, वो आजू बाजू की तमाम मैल को, वैक्स को क्लीन कर डालेगा। फिर इस कान में डालो। आप कम से कम वीक में 2-3 दफा अपने कान को साफ करते रहोगे। महीने 2 महीने के बाद आपको महसूस होगा कि आपके कान, इसकी आवाज उठाने की शक्ति बढ़ रही है, बहरापन दूर हो जाएगा। बाज ऐसी कंडीशंस होती हैं कि फिर एकदम अगर वो ट्यूब ब्लॉक हो गई तो फिर बहरापन नहीं जाता, लेकिन ऑर्डिनरी कंडीशन में ये जो मैंने आपको विनेगर और पानी का नुस्खा बताया है, इससे कान खुल जाएंगे और मामूली सी तकलीफ होगी वो मिट जाएगी, दर्द भी मिट जाएगा। बच्चों के भी कान कभी सर्दी की वजह से दुखते हैं तो 2 टीपे यही विनेगर और पानी के उसके कान में डालना, दुखेगा भी नहीं और कान क्लीन हो जाएगा। ऐसी आपको मैंने कितनी चीजें बताई, लेकिन फिर भी एक और चीज कहनी चाहता हूं, और वो ये है कि ऑलिव ऑयल लेके आओ, 1 कप जितना, 2 टेबल स्पून जितना ऑलिव ऑयल गर्म करो, बहुत ज्यादा नहीं, वार्म करो उसको। वीक में 1 दिन अपने सारे बदन पे मालिश करो, सारे बदन पे। प्लास्टिक का कपड़ा लेके अपने बेडरूम में उसके ऊपर सो जाओ और इस ऑलिव ऑयल की, प्योर ऑलिव ऑयल, कुछ नहीं उसमें डालना, इतना कि जरा उसको वार्म कर लो। वार्म करने से वो पतला हो जाएगा, ठंडी से घटा रहता है और पतला होने से चमड़ी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। सारे बदन के ऊपर मालिश करो और उसके बाद इसी प्लास्टिक टुकड़े के ऊपर 15 मिनट 20 मिनट सो जाओ, ताकि वो ऑलिव ऑयल स्किन के अंदर जावे। बाद में आप शावर ले लो, गर्म शावर ले लो। वीक में 1 दफा मालिश करोगे, आहिस्ता आहिस्ता बदन की जो स्किन है वो हेल्दी रहेगी, जवान रहेगी। मुंह के ऊपर मलोगे तो बुढ़ापा दूर हो जाएगा, लेट हो जाएगा और शक्ल भी अच्छी रहेगी। चमड़ी की बीमारियां नहीं होंगी, चमड़ी हार्ड भी नहीं होगी, चमड़ी सूखेगी नहीं। बहुत से लोग हैं मोजे पहनते हैं, कई दिन तक पहनते हैं, और जब भी वो मोजे उतारते हैं तो मालूम हुआ है कि कोई चूहा मर गया, ऐसी बात आती है। मालिश करने से बदन ठीक रहता है और हर 2 दिन के बाद कम से कम मैं कहता हूं कि अगर बन सके तो रोज अपने अंडरवियर और वो कपड़े के जो बदन के साथ लगते हैं, कि जैसी हमारी फुलाना है, सिंगलेट जिसको कहते हैं, और मोजे हैं, रुमाल हैं, जो बदन के साथ लगे होते हैं, वो कपड़े रोज धोने चाहिए। और शर्ट वगैरह के पतलून है, कभी आप 2-2, 3 दिन से बदलो तो ठीक है, लेकिन बदन के साथ लगे हुए, चिपके हुए कपड़े रोज धोने चाहिए। और रोज गुस्ल करो, रोज डेली, कितनी भी ठंडी होवे। आपके घर के अंदर तो वार्म है ही ना, ठंडी की तो बात ही नहीं, पानी गर्म मिलता है। यहाँ ऐसा नहीं है गया जुम्मा लेटे माझी मोटो, इधर ये चीज नहीं है, इजी बहुत है। रोज गुस्ल करो, मालिश किया करो वीक में 1 दिन। और अगर रोटी खानी है, रोटी खाओ, उसके साथ चावल मिक्स न करो। आपको चावल खानी है तो फिर रोटी ना खाओ, वीक में 1 दफा गोश्त खाओ। 10-1 बरस हुए मैंने गाय बकरी का गोश्त छोड़ दिया है। इधर जाता हूं मुसाफिर के ऊपर, तो जहां बन सकता है तो मैं कहता हूं कि मुझको गाय बकरी का गोश्त नहीं चाहिए, चिकन है, मच्छी है, वेजिटेबल ज्यादा है, दाल खाया करो। इसमें खास तौर पे जो मूंग की दाल है बहुत अच्छी है, और माश की दाल, उड़दिया, मर्दों के लिए वीक में या 15 दिन में 1 दफा ये उड़द की दाल खाना मर्दों के लिए बहुत अच्छा है, इससे ताकत रहती है। दाल में बहुत प्रोटीन्स हैं। गाय बकरी का गोश्त छोड़ दो, बन सके तली हुई चीजें कम की करो,
कच्ची चीजें जो ज्यादा खा सकते हैं अच्छा है। आज आपके घरों में माइक्रोवेव्स हैं, उबालने की जरूरत नहीं, भाजी बकाला लेके आप माइक्रोवेव में रख दो, दाल लेके माइक्रोवेव में रख दो, 5-10 मिनट के अंदर वो पक जाता है, पानी के बगैर, तेल के बगैर। ये खुराक खाओ कि जिसमें तेल नहीं, तो शरीर अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, एक्टिव रहेगा, नींद भी अच्छी आ जाएगी। हर रोज चंद चीजें बहुत जरूरी हैं रोज खाना। उसमें एक चीज है दही। दही रोज खाओ, मन नहीं होता तो भी खाओ। और अगर डायबिटीज नहीं है तो दही में गुड़ डाला करो सुबह के वक्त। गुड़ वाला जो दही आपको सारा दिन ताकतवर और स्टेमिना देगा, थकोगे नहीं। वो लोग जवान भी कि जो काम करते हैं और रात को शाम को उनकी एनर्जी निकल जाती है, ढीले पड़ जाते हैं, कभी वो हर रोज सुबह गुड़ वाला दही खावें तो उनको शाम को भी थकावट नहीं लगेगी। दही और गुड़ बहुत आला दर्जे की चीज है। जहां तक बन सके खंड ना खाओ, गुड़ खाओ, मध खाओ। ये दो चीजें आपको बहुत फायदा करेंगी। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया है कि 3 चीजें जन्नत में से इंसान के फायदे के लिए हैं। ये 3 चीजों में एक ऑलिव है, दूसरा मध है और तीसरी चीज है फिग, अंजीर। रात को सोते वक्त 2 अंजीरें बड़े साइज की, छोटा होए तो 3-4 आप रोज खाया करो। आपको कभी कब्जियत की शिकायत नहीं होगी, आपका ब्लड कभी भी खराब नहीं होगा, क्लीन रहेगा। ये 2-3 अंजीरें, सूखी अंजीरें भी मिलती हैं और अगर फ्रेश मिलती हों तो वो भी ले लो। हेल्थ स्टोर के अंदर आपको जो अंजीरें मिलती हैं वो सारी आखी होती हैं, और सूखी अंजीरें जो मिडल ईस्ट से आती हैं उसको वो दबा देते हैं और फिर उसको अंदर धागा डाल के, डोरी डाल के उसको लटकाते हैं। अच्छी है वो भी, मगर इससे ज्यादा वो अंजीरें अच्छी कि जो आखी मिले हेल्थ स्टोर के अंदर। बड़े साइज की 2, छोटे साइज की 3-4, तो आपको दूसरे दिन ऐसा अच्छा मोशन आएगा। और दही, अंजीर, ये चीजें खाने से रात को ऐसा होगा कि जब भी आपकी आंखें नींद से भारी हो जाए, इमीडिएटली खटले पे चले जाओ, तस्बीह हाथ में लेके तस्बीह फिराते रहोगे, 1 मिनट में सो जाओगे। नींद की तकलीफ नहीं कभी होगी। ये चीजें रूहानियत के ऊपर भी असर करती हैं। मैंने आपका बहुत टाइम लिया, बहुत कुछ कहा और 1 घंटे से शायद ज्यादा हो गया, तो अब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू कि आपने बहुत अच्छी तरह मुझे सुना। मैंने कुछ मिर्चें आपको खिलाई हैं तो मुझे माफ कर दो। मिर्चों का मतलब कुछ मैंने सख्त शब्द बोले होंगे तो अभी आप मेरे से बदला ले सकते हो। 1.25 घंटा जो चाहो सवाल कर रहा हूं। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, तंदुरुस्ती से रखे, कोई का मोहताज ना होने देवे, ना शारीरिक तौर पे ना मानसिक तौर पे। मौला आपको अंतकरण की खुशियां देवे, आपकी फैमिली में मोहब्बत, इखलास, बरकतें, रहमतें देवे। दीन में, दुनिया में मौला आपको हमेशा अपनी मीठी नजर में रखे और मौला आपके ऊपर राजी रहे। सुखी आबाद रहो, सुखी आबाद रहो।